最近两个among lam misawo ni da halwa goa nin ko ni ang za ko ne shi nin ga misawo aha chu ki ha Hello family members, welcome back. Apni kan ki sob ki aji moila notun video de welcome greze. Aji moila viewers kan, moila family members kan kiman amila channel de baba kan ase. Apni an sob ki moi first happy Father's Day wish greze. Mo hope greze isura apni kan la long life, apni kan la kau bal rakhi gina, apni la family, apni la life journey bal jabo goina. Ami aka aro moi pratana rakhi di ase. Acha viewers ajibi ami apni kan la agedi chundu ami khan bra last time charity video banai gina ase brother hino itu tai laga khatar bra arubi ajibi apni kan la agedi apni kan la morom apni kan la support bishi lagina ajibi moi ayaje aji moi apni kan ki janai diole mon thaga do aji ami kan sob itu dunia de happy malab Father's Day laga tin ekta di moi aji apni kangi kobole mon thaga to moi last time bi already koi dise ki ami kan eku nai aji hat khali ase hoilebi isora ami kan la khau pal rakhi digina ami kan la life pal rakhi digina khushi bra thaga laga homoi time ekta di chundu brother hino ase tai sabi ami an so prajani ase ki tai bacha chuita bacha ase aro tai la maiki inia family inia rakhi kine tai aji manu khushi ra thakala din ekta homoi di tai mondo kurigina aji pisna di homai na thaka ami han dikhi ase viewers kan apni kan kiman manu ra morom guina aigena ase apni kan ki narukine moi bishi khushi ba moi apni kan ki janai di ase hoilebi ajibi naruki kine moi apni kan la morom apni kan la support bishi lagi ase itu brother bemar obode ami kan charity banai gina ahadi aji moi apni kan ki request ko mon da do apni kunuba tigina thakya manu hoilebi na tigina thaka manu hoilebi apni aji mission kam chutu ekta hoilebi itu Father's Day laga nam di apni kuribole mon ase kuise kole ami welcome ase itu obore apni an kinika itu charity di apni kinika kurigina apni mission ekta kurubo lage noile itu brother hinola obore apni kinia morom go lage kuise kole viewers moi link description di moi GPay number rakhi di ase apni kan ge aro account details kan bi rakhi di ase viewers kan aji kali apni kan sob pra jani ase charity content ekta banai se gole ami an account na problem na bank di aji kali do transaction garne bishi diktar howa garne pabana nishna tibole mon thaga kamra bi thik timing di tibole na pare enika howa garne ami kan bishi bank laga GPay laga transaction problem howa garne pabana nishna chutu mudo ekta hoile tai dawa ekta logina khawole parala enia labi aji tak mukan charity no higina ase etu garne morom bra narukina apni kan ki kobole mon thaga do please moi humble request kuri ase apni kan chutu ekta mission hoilebi kuribole mon thakisu gole apni kan GPay koi dibi aro judi paisa to apni kan diole na pare enia hoisu gole apni kan pradhana di hole help koi dibi etu garne viewers ajibi moi etu video apni kan la ageri loigina ahado apni kan kun brabi alchin kuri digina noishola apni kan kun bi pia na pai digina apni kan bra aji ami dujun ami kan la life to phal homoi rakhi digina itu dunia di iku na thagilebi khawle na thagilebi ami an la bodon tik tak rakhi diala podli de apni bra isor ki thanks diala ekta hobole dibi koina moi itu janai dia ase viewers kan itu dunia di manu so banubi mundok kurigina na ami kan so phal thagya time di bishi manu ajikali hospital alak alak di noisogule nijor gore bemar homai gina utiwo na parina nijor bacha gi nijor maiki gi khushi ba life thago na parla manu bishi ase ami an so pravi jani ase idul nisna idula time idula homoi de chundo ami an brother taila life pi idu nisna boy ase ami an so miligina pray di hole financially di hole ami kan bra eki logoti miligina taila life di ekta khushi din noisogule bi ekta miracle hoigena taila distu honi ekta hobole dibole para laga ekta time homoi hobole dibi goina ami
আপনি কালনা প্রার্থনা আপনি কালনা সাপোর্ট লাগি না আছে ভিউয়ার্স আজিলা ভিডিও আমি ইটো ভিডিও বানাওয়া থাকা নাই হইলেবি আমি গান চুন্দু ব্রাদার হিনো আছে তাইলা লাইফ ওপরে তাইবি টকসক ওপরে আমি আপনি গানকি শেয়ার গইনা আহা ওপরে আরবি আজিবি মই আপনি গানকি নারকি কিনা আপনি গানলা মরম আপনি গানলা সাপোর্ট বেশি লাগা গানি আজি ইটো ভিডিও বানাই আছে ভিউয়ার্স কান ইটো ভিডিও কিমান মানুরা চাই আছে product আপনি গান শেয়ার গই দিবি বেশি মানুহ মেশিন কাম গো মন থাকে না মেশিন গুড কি রাস্তা কি জায়গা পৰা কিনিয়া কাম গ্ৰো না জানি কিনা থাকা মানুহ বেশি আছে ইটো কাৰণে ভিউয়াৰ্স কান product ইটো ভিডিও শেয়াৰ গইনা আপনি আম পঞ্চাই দিবি দে বনি জানাই আছে মই গোৱা নিচিনা আপনি গান মৰম গ্ৰোলে মন আছে আপনি গান সাপোর্ট কো মন আছে বলে মই জিবে রাখি দি আছে জিবে নাম্বার আপনি গান তাদি যাই কিনা আপনি কি বাৰে আছে আপনি গান মৰম কোলে পাৰে কইনা ইটোৱে মই জানাই দি আছে Thank you so much viewers aji video idu kiman chun bra skip no sai dis thank you so much next video next content de log karo apni kan age de jaldi update idu video loge na aibode goina apni kan na morom apni kan na support kidia bi lo sobole na dio goina apni janai dia thank you so much god bless you bye bye